महाराज की जय। हरिः ओम बृहस्पते सावितर्पोधायै नक्कं सक्कं शेताञ्जित्सान्तराक्कं सक्कं शेषाधे वर्धयै नमः ते सौभगाय पृषव एनमनुमदन्तु देवाः महायोगपीठे तटे भीमरथ्याम् वरं पुण्डरीकाय धातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठं तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षुतपुष्पैः सम्पूज्य अथ धूपः धूरसि धूर्पान्तान् धूर्पाताञ्जोसमान् धूर्पातीतान् धूर्पाजाम्बायान् धूर्पामः देवानामासि पह्नितामग्नो ससनितामां वपरीतामाञ्जुष्टातामान् देवहूतामां धूपं ग्रापयामि। दीपः अग्निश्च मे घर्मश्च मे रक्तश्च मे सूरजश्च मे प्राणश्च मे श्व मे दश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे ङ्गुलयः शकवारायो देशश्च मे जग्नेन कल्पन्ताम् दीपं दर्शयामि धूपदीपान्ते नैवेद्य चतुष्कोणमण्डलं कृतवान् तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष धेनवाः अमृतीकृत्य सत्यं त्वरतेन परिषिञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यम्